फाइनाली देखी पार यहाँ हूँ 108 वर्ष पुराना माने शिवलिंग। तो यहाँ माने सबुरु फास्ट यहाँ शिवलिंग थिला। यहाँ हूँ प्रसादी दुकान माने भोग सबू सामग्री ये मिले। तो सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आउ नुआ वीडियो आपन स्वागत। तो मु विश्वरंजन आपन देखो विश्वक्सर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स फाइनाली मुझे आज जाऊँगी खिचिंग। तो खिचिंग रे देखा आज सब किसी मुझे आपन एक्सप्लोर करी। तो आपण मैंने निहाती भाव वीडियो को स्किप करूँ ना, निहाती भाव एंड पर्यटन देखो। जो मैंने भी नुआ अच्छा चैनल से यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर दिखाँ कहीं माने ट्रावेलिंग वीडियो बेसी हो और ब्लॉग माने फैमिली ब्लॉग कम हो। तो चलो आप भी नुआ नुआ जगह देखिए। सो फाइनाली गाइज देखी पारे आप तो आम ए पहुँची गलु खिचिंग रे। तो यहाँ हूँ खिचिंग देखी पारे भाया किसी अच्छी। तो ये बहुत ही चेंजेस हो जाइए आग अपेक्षा। तो आप निहाती भाव माने वीडियो को शेष पर्यटन देखूँ सब किसी जानीपारे। तो पूरा फुल वीडियो देखूँ। तो फाइनाली गाइज आम ए खिचिंग रे अच्छु। तो माने ये जोता चप्पल रखापी माने स्टाण भी अच्छी देखी पारे आप। तो ये आम जोता चप्पल देवु स्टाण रे। तापर आम भीतर को जीवु। तापर भितर मुझे बुलाई। तो आप वीडियो को निहाती भाव सब्सक्राइब करूँ और शेयर भी करूँ और लाइक कर दिंतु। तो ये अच्छी जोता रखा स्टाण। तो मुझे फास्ट जाए जो जोता रखी दिए। तो ये समस्ते रखुं देखी पारे नंबर भी लगी सब माने सब किसी प्रोब्लेम ना। तो ये मुझे रखीदेवी। तो ये आपणकर माने झाले माने आपणकर माने जनकर 5 टका कर नियंती। तो चलते मुझे फास्ट रखीदिए। सो बर्तमान एवं चलते आम मंदिर भीतर को प्रवेश करवा। तो केमती कौन अच्छी मुझे देखेबी। तो खिचिंग हूँ आम माने बहुत ही पुराना मंदिर। यहाँ माने कौ पथर बना होता है माने एबे तो मन पड़ ना। बट माने यहाँ बहुत पुराना मंदिर, बहुत ही पुराना मंदिर माँ की चौकेश्वरी। तो ये आउ गोटे भी नियम अच्छी मुझे कहबी। यहाँ कौन कि माने जो माने सही माने फोटो उठेगा मना। सो फाइनाली गाइज आम ए खिचिंग माने मंदिर भितर अच्छु। तो मुझे देखा मंदिर केमती अच्छी। ये तो सब पार्क फार्क मुझे बुलेली। तो आप फाइनाली भितर माने सब्सक्राइब भी करी सपोर्ट मो चैनल को करूँ निहाती भाव में। कहीं देखूँ माने सपोर्ट ना माने मु बाहर को जाई पारू ना। तो आप सपोर्ट करेंगे ताहले खाली सपोर्ट ही दरकार, सब्सक्राइब दरकार। तापर आप खाली डेली मोर वीडियो देखूँ। तापर आउ जो काम रहा मुझे करी। तापर आउ गोटे कथा हूँ देखूँ मोर प्रमोशन कहीं वीडियो को प्रमोशन करवार ना। तापर माने जो माने कहते देखूँ माने कौन सी भी मोर बड़ बड़ यूट्यूबर माने रूपा बिंदु खुशी एक्सप्रेस जो भी माने तांगर भाव बेसी एक्चुअली माने फाइनाली कहबी मुझे माने एटीट्यूड बहुत निहाती भाव से जो माने मु काली देखली गाड़ी जो किणुले से तो से निहाती भाव से छुआड़े को ठेली देले। तो से भाया किसी ना मोर। तो मु मोर वीडियो बनाऊँगी मोर माने कहारी प्रति माने सेमती एटीट्यूड ना कौन सी ना कई आसबे। तो ऑटोमेटिक माने सब किसी मोर माने एटीट्यूड ही ना टोटाल। एबे मोर 1K अच्छी। तो जिते 1 M हो कि 1 crore हो जिते 1 million हो कि 1 crore भी हो। तो से मोर एटीट्यूड रही कहीं देखो मुझे आगु कही आपण मानक मोर यहाँ हूँ फैमिली माने यहाँ हूँ आपण जिनस आपण बनाऊँगी। आपण मैंने देखुं बोली मोर माने सब किसी बनाऊँगी। तो चलते आम जा मंदिर को जा देखुँ मुझे केमती कौन हो। ये किसी गार्डन टाइप अच्छे आप देखी पारे। तो बहुत ही सुंदर लगुच, बहुत ही माने
ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଆସନ୍ତୁ। ଖିଚିଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଭଳିଆ କିଛି ବୁଲିବା ସ୍ଥାନ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂଜା ମାନେ ପୂଜାର ସ୍ଥାନ। ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବୁଲି ପାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ବି କରିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ ଏଇଠି ବନ୍ଦ ରୁହେ 12ଟାରୁ ବୋଧେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, 3ଟା ବେଳେ ଫେର୍ ଖୋଲା ହୁଏ। ତ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, କାହିଁକିନା ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାଟା ମୋର ବହୁତ ମାନେ ହଲୁଛି। ତ ଏଇଟା ମାନେ ମୋର ଧରିବା ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଫୋନ୍ର। ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ୍ୟାମେରା ବି ନେଇପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମାନେ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲେ ମୁଁ ନେଇନେବି। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଟାଇପ୍ର। ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି 100-150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 108 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ସବୁରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗଟା ଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି କି କାହାକୁ ଆପଣ ପଚାରିକି ବି ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଏ 108 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏଇଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। ତ ଯାହା କିଛି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ତ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଛି। ତ ଆଗରୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଏବେ ଟିକେ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା କି ପଥରରେ ବନା ହେଇଛି ମାନେ ମୋର ତ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ବଟ୍ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ବି ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାପରେ ପୁରା ମାନେ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ଥରେ ବନାଚି ହବ। ତ ଆପଣମାନେ ବି କେବେ ଯଦି ଏଇ ମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଖରାପ ଜାଗା ନୁହଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୂଅଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ସେଇଟା। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ପ୍ରାୟ ଡେଲି ଲାଗିଥାଏ ଏଇଠି। ଭିଡ଼ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଏବେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରାୟ ବନା ତ ଚାଲିଛି। ଏଇଠି ବହୁତ ହି ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିଥିବେ ଜାଗାଟା। ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫଟୋ ବି ଉଠନ୍ତି, ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଜାଗା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଥିବ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଖିଚିଙ୍ଗଟା ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ତ ଜାଣିନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଗୋଟେ ଲୁହା ଥାଏ ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେଇଟା ମାନେ ଯାହାର ମନ ବୃତ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ, ସେ ହିଁ ଟେକିପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ପାରିଦେବି କି ଏମିତି କୌଣସି ମନରେ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଟା ପୁରା ରିଏଲ୍ ଘଟଣା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଅଛି ସେଇଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଯିବା। ମୋର କ୍ୟାମେରାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ହି ହଲୁଛି। ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ହଲେଇତେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ହଲଉଛି, ବଟ୍ ମୋର ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଆସୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଏଇଟା ପାର୍କଟା ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଥିଲା, ତାପରେ ଏଇଟା ପାର୍କଟା ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ପୁରା ଲକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ଭିତରକୁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବା, ସେଇ ଲୁହାଟା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ଏଭଳିଆ କିଛି। ତ ମୋର ଫାଇନାଲି ମାନେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପରେ ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ନା ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରୁଛି, ନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯାଇପାରୁଛି। ମାନେ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଏଇଟା ବି ଆମର ମାନେ ଗାଁରୁ ମିନିମମ୍ 50-60 କିଲୋମିଟର ହେବ, 60-65 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି। ତ ଏଭଳିଆ କିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡେଲି, ବଟ୍ ମାନେ ଦୂରକୁ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦୂରକୁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୁରିବା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହଁ। ତ ସେଇପଟେ ହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ରହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ମାନେ ବହୁତ ଏବେ ମାନେ ରୁମ୍ ରେଣ୍ଟ ଯାହା ବହୁତ ହି ଭଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ତ ସେତିକି ମୋର ନାହିଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବି। ଖାଲି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ବନିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି କହିବି ମୁଁ। ମାନେ କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କାଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିବ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମା କିଚକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏଇଟା ଶିବ ମନ୍ଦିରଟା ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି।
तो यू बैतरणी नदी भी पाखे हुए तो सहीठू माने आम बोलबम उठाऊ तो यही लुहाटा देखिपे आपण मैंने ये भाई जो घूराऊँ ये लुहाटा देखिपे तो सहीटा घूरे हुए ना आउ थे मुझे देखा देखिपे आपण मैंने तो यहाँ गोटे मंदिरटा देखिपे मंदिर तो चौराटा तो यहीगा हूँ जो बांधी सालुकना सेगा हूँ निजर माने किसी जदि आशा थाए तो सहीटा आशा नहीं कि बांधा हुए से निहाती भाव में माने हो जाए आउ यहाँ कौन बाईस लगे करूँ तो मुझे जानी ना बट ये माने माँ को पाखक जाकि फोटो कि वीडियो उठेवा मना से बोर्ड रे स्टेट भाव में लेखा भी है तो आम से बनइबा ना बट बढ़िया देखिक आम पलैबा आज जदि आपण मानक निहाती भाव में वीडियो भल लगी था तो निहाती भाव में आपण मैंने सपोर्ट करूँ भाई मैंने एवं भौणी मानक भी कहूँ निहाती भाव में सपोर्ट करूँ तो देखिपार तो सही अच्छी से आउ ये भाया किसी अच्छी देखिपे चारि मैंने सबू गच्छे मानसिक जहाँ अच्छी बांधी तो चलतु मुझे पढ़े भावुँ तो देखिपे पचर मोर किचकेश्वर मंदिरटा अच्छी तो पढ़ेगा चलतु सो फाइनाली गाइज भाया किसी दुकान अच्छी देखिपे भोग सामग्री सब ये मिले आउ टिकेट भी सीढ़ी करने पड़े तो यहाँ दान दंडी जहाँ भी माने आपण इच्छा आप पारे तो ये सब काम लगे एमती सब दुकान अच्छी आप जानते खिचिंग रे बहुत दुकान अच्छी तो सबकि आपण मानक ये मिल जाव तो आपण मैंने भी केवे आसतु प्रायली डेली माने बहुत लोग आसुँच पूजा करुँच आउ गोटे कथा फ्रेंड्स मु पूजा कली ना सेटा भी माने आपण मानक मन में क्वेश्चन थी मु पूजा कली ना मु पूजा करने कारण हूँ सो फाइनाली गाइज जी बुले से माने है तो आम घर को जा भावुँ तो चलतु नेक्स्ट वीडियो काली बनइबा तो वीडियो जब आपण भल लगी था निहाती भाव में आपने सब्सक्राइब करूँ कहीं बहुत कष्ट वीडियो बनई वीडियो बनवा मना था एक्चुअली माने वीडियो बनवा मना था बट बहुत कष्ट बनई निहाती भाव लाइक कर सब्सक्राइब कर दिखाई नमस्कार।